Na kwa kweli wakongomani wengi sana wanasikia kaoga kwa kupambana na Mnyarwanda. Wanaogopa kifo. Huyu mtu nikimchiwia bitu vibaya sasa mtu wazani tafuta na sasa ni winda porque nimalizie maisha. Nikiongea na hivi basa moya kupita ma tronçon ya kule Rwanda sasa ndoza shikwa. Bitu ya mingi sana bimkongomana na kwa nayo wakati iko najibia na Mnyarwanda kumuonyesha ukweli. Nafasi ambayo anapasheka kwa ajili ya kuleta amani. Kuleta amani mu region ya Grand Lac. Nakushukuru sana mkuu wa amani. Nakushukuru sana mkuu wa Adi. Nakushukuru sana kabisa na uendelee mwa elite amboko ndani ya kupambana na hizi Nyarwanda. Sasa endelea kila siku kumwaga damu ndani ya Kongo. Nashangaka sana, niko nashangala sana kuona wakongomani wako magroup ya wakongomani wanaendelea kupambana ndio zao wakongomani. Alors hizi Nyarwanda ziko fasi moto zinaendelea kufanya vurugu. Pourquoi basi toka mwele magroup ya wakongomani waende maima group saa hizi kupambana hizi Nyarwanda? Pourquoi bapambane tena ndugu zao wakongomani? Bakwe mwele magroup waone reality namna gani ya watu wanaendelea kusaliri nchi. Na wanaendelea kila siku kumwanga damu ndani ya Kongo. Vraiment mkubwa Adi, merci sana. Nashukuru sana. Vraiment uendelee mwa elite amboko ndani. Na mimi nawaza niko sure au kwa mwenyewe hapana. Au kwa mwenyewe. Nani bako bengi sana bakumbata yuko bengi sana bimeanzia kupambana na watu na usiwazi uko epeki. Na kuja pia mkuu Haji kukonyesha namna gani ifo kwa makini sana na hao Wanyarwanda. Unaona hii video natuma hapa ya kuonyesha namna gani wanashika wazalendo. Erezma Mama Gloire alikuwa shaonesha kila kitu wazi. Kuko wale wazalendo wenye wanashikwa na Wanyarwanda kwa kufanya propaganda, kupropage mabiti ya kuchafula wazalendo, mabiti ya kuchafula nchi kwa juu wao waonekane, wao Wanyarwanda waonekane kama wao ni watu wazuri. Watu wenye wanakuja vraiment mlembo wa kusaidia wakongomani. Acha nikwambie kitu ndugu zangu Hadi. Uko sure vraiment ke Wanyarwanda watauza achilia vraiment wazalendo wako wanaongea vya media wakati wanawashika? Huyu nani artist mwenye ameweza kuuawa Goma, Idengo, akukuwa mtu mwenye alikuwa anashikilia silaha kwa ajili ya kunania ya kuproteger nchi? Hapana, alikuwa artist mwenye anaendelea kufanya message ya kuonyesha hali ya Kongo, ya kuonyesha namna gani tunavamiwa, message ya nyimbo. Wale watu walimuua ndugu yangu. Wale watu walimuua. Tena walimuua mchana kweupe. Wanamutire masasi. Sasa uko sure vraiment kiwazalendo wao wenye wanashikilia silaha, wako na silaha, uko sure wataacha wazima? Point d'interrogation. Donc il faut kuwa makini sana na propaganda ya watu wanaendelea kuchafula wazalendo. Bien sûr kuko pia wazalendo wenye wanauziwa. Baraka watakota majini kwa bujene ungapi wanaambia ndio muvale fema vitu fulani sababu kwa wazalendo mtapewa mafranga. Alors mufanye tu ile na nile interview pour que tuangalie tujista tutaonyesha monde namna gani il faut kusukula wazalendo wa mwa vitu. Ile ni propaganda ya kuogopesha wazalendo, watoke maposition yao kuogopesha wazalendo wa deposer maarme. No, hakuna mzalendo mtadeposer arme. Utadeposer arme na uko nyumbani kwako? Hapana. Na kitu kingine mkubwa Hadi, na kitu ya kushangaza sana nikaona kama watu ni wajinga, mapumbafu moya au divorce kietu. Hapa jirani, mapumbafu moya. Hapana. Ushaona mtu mwenye anajiita sasa yuko mkongomani, anajiita kwa mwananchi, wakati anafilmia anashinda kujifilmia. Bajirada. Angalia wakongomani namna gani wakati wanashika mateka. Kitu ya kwanza mtu mwenye baraza filme, je kwanza anazaje filme? Anaonyesha namna gani watu walishikwa hivi, balifanya hivi. Après pas ndio anafilmia sasa watu ni wameweza kushikwa.
Mais est-ce que uliona Banyarwanda vraiment wanajifilmia, wanajionyesha masura zao? Ni kuonyesha namna gani wale watu sio Wakongomani, ndugu yangu, sio Wakongomani. Wale watu ni Wanyarwanda, na hakuna siku Mnyarwanda atakuonyesha kasura, parce que anajua kama d'ici là vitu vikibadilika watatafutiwa, wala mafamilia zao zitatafutiwa. Bakiona mtu fulani familia yake inatafutiwa. Pourquoi? Parce que wanaendelea kumwanga damu ndani ya Kongo. Wanajua kama lengo ambao uko ndani haiko lengo ya ukombozi, ni lengo ya mauaji, lengo ya uporaji, lengo ya viol. Haiko lengo ya kuleta amani, ni lengo ya kumwanga damu. Voilà pourquoi wao wenyewe hawajifilmia, hata kujifilmia wanaendelea wanafilmia wala wajeni. Na hakuna siku Mnyarwanda utaona kama Mnyarwanda anajifilmia. Uangalie parcours yao nyingi sana. Parcours yao nyingi. Asema tunakuwa tunafikia barabara. Ushaona usiku gani wanajifilmia? Unaona mtu usiku anafikia barabara. Mais utaona tu kuna filme babantu kwa wanafikia barabara. Ndio ile kidogo nitafuta kwa ndugu yangu. Donc ukuwe makini sana na uendelee mwelita ambao uko ndani ya kupambana na watu, parce que hao watu jamais hawawezi réussir guerre. Hawawezi réussir guerre. Pourquoi est-ce qu'ils hawawezi réussir guerre? Parce que nchi ya Kongo ni nchi ya Wakongomani, ni nchi ya Wakongomani. Hata wafanye mauaji haya ni wa Yesu kumoja, ili mauaji itaisha, na kuna nafasi kwamba wataenda. Na Wakongomani wako wengi sana, hawezi maliza Wakongomani wote, hawezi maliza Wakongomani wote. Ndaomba tu ndugu zangu Wakongomani waangalie vraiment nafasi ambayo tuko tunaenda leo, kwa tunatokea na kwa tunakuwa leo, pour que wapatie idée kidogo ya kuikala chini kama vile Mkongomani na kufikiria au juste hao watu wanatubeba nafasi gani na lengo yao ni gani. Asante. Ilikuwa ni ndugu Vincent de Paul.